89 FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Africa, ça vient de humour. Non, quelque part, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire. Parce que le Dieu a monté. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce journal. C'est la meilleure des matinales. C'est la capitale nationale. Aimer, désirer, adorer. Ministiri munyaki nowe, Directeur voulait parler nowe nanara, citoyen louakane nowe, juge voulait parler nowe nanara, opposant bokane nowe. La Guinée mukana wade, ennemi la Guinée mukana wade, nara la Guinée mukana wade, motal la tileta kuipe nowe musama. Sénégalais Karamane, Sénégal, et Sénégalais Mali. Onumare, Mbara, Bascot, Tulumati, Fanye, Biringabu, Katarabi, Ma, Ara, Panelise, Ma, Mumbara, Uhabui, Mura, Rabui, Sigari, Bascot, Panelise, Birima, Nere, Dulurotori, di radio Tambe, uma di émission nene tandegbe ma, una kulon, umu nori arabade, loro, vendredi, allo mire, falari kianere, parce que umu tan sotor na fe ma kono, unane, ki keren yo, vendredi dongwe, Bascot barde, biring, eni na dunia dede alu radio turaferi ki tap unare uma émission tandegbe ma unara ba mane une fois dans le mois vendredi dongwe mois kui womfa uma région ga fe fala Bascot umfa Bascot ra fe fala lu nyoron soso inare naji ki di bog fera Bascot umbara folo unakulu makuntigi talune be anara akere di nafira iler matam bor bégbe bara récupérer una kolo na fefan una falarnebe unu maruntigi sariye na sana fema unga ba umabori matife parce qu'il afana kanere ki khawmu ba umabori matife umfindi mane khoyera wongonyi una na dangimenira Bascot barde organisé ma kanere una nafan sa kerema una kolon coordination fan du locateur na fema al kutum Bascot barde fam ibelreso ma eboro ira kanere coordination na dede idunia ma una kolona du locateur fanna konoto konto filinde number wonsugu umbala to coordination una memene tun coordination de la base qui n'a créé fait irebiri na fang uma objectif na na so sodi fangi belga so boro ira kono
to nana umbara mato unga umai kuntigi fa invité ba unga mato munse dangi fe di coordination fe kui munse dangi fe umba coordination créé una kulun coordination bilibele na woni Amerique unda fe volora kuya umbara menge biri invité umbara no eraba di coordination fi Amerique belagata makono umbara me Alpha Condé président Alpha Condé afamba Scott Bardina afamba coordination abara décider la coordination de la base guinéenne ne doro nagam fang occupement coordination base Guinée ma dunia ire biring al kutumbas Guinée Bardi rano esade borofari nakui umbara décider Scott Bardé ne biringeli unga Mwanlim Touré Alpha Condé aga conseil personnel nara famba Scott Bardé nara itanan na ibiro kui ibiro nene kui kono kontofili na uma makulum fine ibiro nene tan na kele coordination nene tan na kele musema Mwanlim Touré afama ya afana dentega umbe rester connecté mahori na nege birimbe Kosto nebe ira star 61 naba Mwanlimbe alkotu unga mogori unga faife tamfira foin ara kele muse malko unga fe coordonné unga siga ara disperser baskot lamma kianere fama nan falade to wonu Mwanlim Touré wa salam woluli mambara wonu walisa nege birin tulumati Europe belarema Afrique belarema Asie belarema mbara wonu walisa wolu connecteri nga siga Conakry nga kata unga invité tungu nga fano di débat folode biringa ga questionnaire préparé di coordination nene tan créé fema kono atofa créer président nanto fa décidera ga créer un question ça ma bumma na daria nama Mali garamane Mali lagine de garamane lagine mogo rotorompe mona motan latire tabi beno musama imato halifoteta firabiri mufirera apirike yati forebiri muforera ina metalati iwalila wasema la gineta nda muso mayamfe la gineta muda muso mayamfe sorry boriyamfe no wena nara docteur mi fare no we singe no la gine mutamoleli yawe amunube la nyina nube Modi meditem warawa munube malebe kinu sarama ulufum nani be depuis démocratie fa la Guinée bien munasa depuis politique fa la ni munasa kharaktere mula politique qui e borina luma khambi haisa so politique qui khairan bansan inangere politique fera ifama misale itandi de fire kalumu konde inamanna bolode biri mukombima ebiri mubomboma dimme de kurutare no wena nara imamu wule pale no we mirira male irafindi sedera ala nunya matagi Loli la wule fale no wena nara journaliste wule fale no we bolombombe bi wale no wena nara mariye nyenge su no we abda madera nyere no wena nara na firita kane no we la Guinée mukana made la Guinée mukana made la Guinée mukana made mutanga teresa wibe no we
Sorry Borian Fet, no when anara, Doctor me for no way. Sing no lagine, Mutamole. Yawea Munube, Lanina Nube, Modi Meditem, Warawa Munube, Malebeki Nusarama, Ulufun Nanipe. Depuis de Mogati fa la Guinée, bien mon assant. Depuis politique qui fa la nuit mon assant. Caractère mon politique qui est borina luma hambi. Resta so politique qui est la bansan. Inangere politique qui fera, il fa man misale. Itandi de pire, kalumu konde inamanna bolu. Biri mu kombima, ebiri mu bomboma. Dimme de kurutare no wena nara, imamu wule pale no we. Mirira male, irafindi sedera, ala nunya matagi. Lonni la wule pale no wena nara, journalisti wule pale no we. Bolombombe bi wale no wena nara, mariye nyenge su no we. After Madera, you know when anara, na firita kane no way. Lagine mukana made, lagine mukana made, lagine mukana made. Mutanga tireta bibi no remusama. Lagine mukana made, elebe lagine mukana made, lagine mukana made. Depuis politique qui fa la nuit mon assono. Caractère mon politique qui est borina luma hambi. Resta so politique qui est la bansan. Inangere politique qui fera, il fa man misale. Itandi de pire, kalumu konde inamanna bolute. Baskot tulmati fanye biri mbara ukhebu wonwali radio rafir ne ki abe baskot pardi tam biri mbara mini parce que depuis mai au maruntigi Moualim Touré on a colon atanana Guillermo Alpha Condera conseiller personnel là baskot bardi nafanda na inviter ne ura magori ma arafa wonfondo bo baskot fendende ma wonga mato wonno mai baskot fe sur de canere kuna kolon o mbiri na girema so kerene baskot ra lagni donc on a décidé nana ma onga o maruntigi tongo Moualim Touré a présenté d'Ari Tamara son nom parce que Fandou le rotor qui va à Tamba Scott Fira kono question dit na mumbe à Tamba Scott Fira una kulu unbi na girima so kerene Bascott raska yarima coordination de birin créer et fanda na girima so fine na la Guinée mabirima donc to ne question na narambe Moualim Touré be Bascott mabirira di Bascott Fira ira star 6 là-bas, star 61, wakulu na nabama, ne reconnecter Europe, Guilherme, ne reconnecter Asie, mbara ubiri nuwalisa, uma émission tandegbe awa wonsiga mene Conakry, kolon tandegbe bara fe ki tap, unga Touré ake fantongo, kole kanye na bangurera, unga sige fanga so tandegbe ira dagi tala. Donc Moualim Touré wassalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et Touré mumbara in walisa et Bascott Bardi Amérique ha invitation accepté fait in wali kifani Mahori ndinde nanuna mumbeji coordination fera alo wonto na girima sueki Bascott réorganiser fera alo bori région organiser kanere muni khili nana ma alko nga fe coordonner won biringa lu page kerima
alko wumfama région ngaska yarima awamma sen somana yisinde ira basko tulmati fanye biringabu etana na ki radio d'affaires tap masay naira Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad bangura d'abord mbara nyagalen ki fanyira wolu ti danin fe won sago safe won gaso so gun de fala wombure be to logo fanyira mbala la makandi to logo yumera barke na hanna yume kuma marigi ala kana bira lagina di birin fari allahumma amin ala lagina di birin na tanga allahumma ala lagina siga yare ma na fala ma ibas kot la ngunde fira nam asinge na hanna na singe fala mo be bas kot ala to lagina da adali pino nani nambuma pino kiren na te hotigine pino kiren na te moy gine ata birina na ti pino kiren na te kotombuni wonna na magine foreste pino kiren na dilem bas gine kono ngate kiren fala wobe 1958 shoshu nankeleti e bare nyegire ina menga ya sho Sheikh Touré yati nanara Sheikh Touré to tamasara nan sana konta mu menga ya komma ba alnaha alquran ku inna Allah ya'lam bi yatil sudur ala tan kitma dama di sundu namma nanara la menga ya to ngana rasulan sana konta Sheikh Touré kama leer na re kona kirik ba ta tamma wonna hamma khenke shoshu uyi anu dang matutune Cheikh Touré belema en 1984 bira kolon kona kin dang ben ma lan sana konta na fa a fe singi na na bana kan boaru rabbi anaka libéralisme bana birin loi yetera onaka na fuli fin a belema leer na ko yanu kona kirbar la burma to bir kanu kona kirbar la burma onna la mahandi mane alha ya fama amin na vraiment je suis dit hori bilimbe na nyom metin rito nera ika ibari ni wudi yara arasisi ya muira rasisi ya miki afala fe tekunara fombon serati yari nanara lima basu kotita ha ala tampa barayira ala kenenu anoma ne foye sa de futanu no ma pilan sama khamara foye sa hutu gine ina ta foye sa basu gine ashushu na nyami je kulo bangura sina ham birim na gine ke nyami je fa birim de ina mato ifama shosotana khoyenira shosukuntiga ha bokhi fima ami kel de kolon no amanna jama ga digina fanto ngana fan safari shosho nan rabama hangulu na rawona kel waga futa birisa khal shosho sallatina rawma to mana imamu na wonta nan wonni be fule maninka na wonta nan wonni be maninka imamu Bertana wonta nan wonni be maninka berta ça veut dire quoi ça veut dire que shosho mu kasisi ya kolon mais na hambara wa mo konta zulite association de hal pular nana kono mo bidaka na fogora association manden nana an bansan le kono mo bidaka na fogora te association fan coordination de créer alko bas guinée barde délégation me boro irakina amula makona galumanni nana na boro biasi na he mun fahamu na he for kariya wonga wombera so womboro ira wonga alpha konde protéger pourquoi si na gambirin la gina à partir de 2010 élection na raba librement alpha condé na 18%. Alay se le njalum na 43%. So na alpha bamba hambra ka se na sa abambam fari yo alpha condé bambam fari a Cheikh Touré est-ce que on tan lamma sono wongana alpha kiri mangire wonna gire si bete mane so mu fira nyoma e mane aga so fe yala tanama donc on ala wala tanganama nanara mbara fala so birimbe galu alfa ko ndagambira hala bama menge ala lona ga mana kili wonta ma wonta ngajiri alfa ba famba umbara bamba afa ko biba umbara bamba e na ga nyun ko bina lui de fa ma de ngunne kire afirian de wotan so dina ga birim na amerika wo ha kulun duniya ko ni birim boye belga so ko boro yira kina wo fango belga so wo boro yira na ha nyoni so fulema wo birim ngade se bese ba wa ma sabe tabina kanan fa'i khafule fura wo birim ngo belga so boro yira wa dandan wannan nan to won bimbita wannan ka siyo de politique fera min fera politique fara ta mato dine itan na keli ina ha fala ya koshi mono mo jan dallo mo yamma sono ba tan na luwe de jene
pendant que na momod ganjallo na ngana ki dobori na naki insha Ali gire so na mafira naki na do aga pale na mikolo da ko ya belbele na nyira I ga dobori ya kana fi politique fera politique fe mu fa gire gara wonga mato européen ba makina khay e gire maso mane kana kan fin mengera lo na brin la kambira ni wa man kan fala fe sho de wo be ga so bo yi wo bo rafan wo kata ba zikine asarima nanara dolo ko kanya mon profite man nga fala bangura be bangura na birin na dunia do tante nyama ma fala de tina ba bluti faneta na nyira ngili a shehu malani alias monlim bangura yati da barafa iyo kono ka to dangi na fala be bangura fa magana ina ko bira Nabara beba vindi bangurara yati aha iyo baratin nama na dangi khambi nam wo manga fala wonni ga kire yebe yati na hena la gine na hena farma yati mbara woso ala nu annabi ra wo ngati kiren kolon yati so fi barja tin de dingera yati wo mbirin biya na wonna hati wo ngawo mala siriya tamadiri yati na hanna fala ga wo mabiri wonna masa do mabiri da imara kuri kui kurtar yamu na hanna yati e pimanga fala wo be ntana fala ki ndira professeur alfa konde fo la ha men janyo mo logona mbara la makandi ga professeur mo na logona ga ala ha men ga bilen shushu man ntana fala awaidi alama mi kanara ya kuna kama nam kanara ya kuna kama e ba fin fin so walira ba ina matu ina ga siga jiro kure ina fara ba so chef de quartier na ki ha alima na bar fin de bilira na wonta bar fin de dingera birimbe nana rambara khiliti sho ya birinna ko ngara sisi yalu Mwalima Touré in waliki fanyira belage ekolo question ira introduction tambara radio rambaga belage barati folo question fa fine ki Europe ba biri rebiri in wali Touré ibangura moi ma question singe moi ma in wali sa fine sinde munto ira video mato radio équipe na manna bilen video matura ma se kire nuna na kan na fangma afasa khilima afalafe moriana lo bascot bardi birimbe abascot bardi yo khamuso won ntaka sorinu alpha konde tagi igana masira fanema ira discours birin kuna masé na kere na fama parce que na dongwa birin wonno manata infaladi parce que nta ka sura asar na kunyi abbas kot barde na sara compte ina parti éclaircifié na loin na félicitations au mané parce que hawonu won tare mulangi baskot munyarama parce que tana na politicien na won tan politicien mo na na wanye na nyama baskot barde na sari compte etana serli kanama afali mungu nyambe munsa nyambe c'est dans ma politique mu makulu hamune critiquer manarama khi tantam fe era kulun e ba tantam muri tuli bandu sendema kono siga fe alpha konde ou bien munga fendende fala wala jina politicien rumma wule nara kono atobara figa wotande na muga kunta atobara figa fambe itanya tugundi barasa to nere na fe mo ni ba fe muna mane wasala côté bala ba munta nguma na parti tambara figa point ni nu wali sama na asinge afriande benu nga questionnaire zo mige nga fa bascot inu question ma bascot palane meni fan a constitution fama masaradi na wayin fam mene ngwa mera mun fondo bo na parti da dondo benu nga fa bascot fe ma constitution tam masarama mun fema ou masarama l'air mundu. Merci beaucoup. Bangoura na hansinge falama. Nanara idodrika imma intervention na mena dobrika di samedi buru na ganda ngere mbara fala ntana fala pour kariya na constitution masara mane constitution masara ma gunna hamma nga fala constitution na han
alpha tinengara constitution na hara amusa ha kui candidat indépendant no mamin de candidat alors ne alors Amérique de la Rema diaspora bebe na hara Amérique de l'Enera lon fanyi ne yire wa masa ke la Guinée sago alors que la Guinée rafida yarima ila le constitution mato amuna kui donc candidat indépendant na ko biri dangi mairie ya ko si par exemple farana candidat indépendant nan dangina yati par exemple sigiri candidat indépendant nan dangina il faut une constitution moto maire qui ma candidat indépendant non ma présenté mais amengati tamma candidat indépendant mon ma présenté kéré asrinya nde uma constitution kui ina sraliyo mbele mato vice président de la république nana ina liberiato vice président de la république nana ahol moment biasi constitution nana en faveur ça de vice président ngaluna nana fala dobili kan tamma fala da fala ke le troisième mandat c'est a fala ke constitution ngama sara sharia nan tinga constitution ngama sara c'est un tête d'or, mais l'ami sariya ça et une dibore ya dahira et borofili et d'or et constitution na la Guinée dit que mon ma bela été la constitution na ansa et la borone et ça beaucoup nguru keta on namara wonga kuihara wonga kulunke na kwa muraba est-ce que et tant bangura na kan wayenke et wa représenter fetina en tant que candidat indépendant et non ma qui ne peut pas mais c'est la parce que ma constitution mutingara nanara ko moment diasi constitution ngama sara candidat indépendant kan présenter l'élection présidentielle jaspo na rena dunya ngwani faire me de parti crier mais faire ça me de ralo ni sala Guinée sa ko kindi mengera na Guinée ka siga yari malo boko bete siga yari makina re a halina constitution bara masara na re fala pa mo tan constitution masara fa ko troisième mandat arabe wule nara ina kili to na hal sa ribuki ko fala constitution fa masara de ha mais le rôle la fala troisième mandat va faire là-bas dans mon minimum mouvement puisque et mon affaire là tambe et on a pas constitution ngama sara alors que sari ande nana aya ko na ba de na sari ya mufalla dinebe o ma constitution ko noke ndefala wobe naam ditande dunia na kambi ko bokeki tigafira shin borima fadi wazini na bi labina kabira ko français libanais nara atanken ko bi na to ngo pala an adangi wo mala gina budget takira misel a $40 milliards que nan tungo manyanyonye a constitution ne fa ya ko na ka sa fi ni na ga mbiri la Guinée ka obligatoire na ratran la marque le directeur général là est-ce que on y a des femmes sur $1 milliard tungo la Guinée bi umma la Guinée koro allo xam bi xore est-ce que ina Sénégal birimato ina Côte d'Ivoire mato ina Congo mato ina Gabon mato ima to mana de oyena wo mami Nigeria napili na kui hawon ma la Guinée ga fida yare ma bisari ya fori na kena na wonna gbe masala ala ko la Guinée di ko de khali boko to ne bunyi she finde ya tera sono yati akwali ma banque privée na gambiri la Guinée abiri ngapindi directeur général etam fa banque rabi de la Guinée hala Guinée ka muna yare ina saka Sénégal hali Sénégal ga muna yare tan na société muna marabidi ana la Guinée nan tuibe ko nya fa appel d'offre mini konye atungo yama milliards swahia amone nana nyanya wo mako bi bara faible c'est que ina konye na exemple fi woma ma fa na président de l'Ronde la écoute mbara me abakili kirin malien dinara na ga lampadaire tire la Guinée wona ma to lampadaire na ko bin tire la Guinée mbara ko be alors que lui c'est là déjà de plus de 710 millions de dollars à peu près 7 milliards de francs guinéens milliards ou le sortir malien tan na tungo anara min la Guinée puisque nanan maki nanga sanmu di xol yara bax manni xamara mali nga mu fama am milliard bu lu solo min la Guinée akhar mali away away in wali kifanyira wonga matin so tan question firi takan nambe Bascot organisation fira ya kosi wonga matin so Bascot coordination femme be président na mu fambe ina to afari uma émission matande be mato sumaya kena e ka fandagi talamane ya arafa akere masing touré ramebe mais abara fini bangura tanna abla suma président abla suma nous mari donc uma ekola kaina onago touré rame abara fini bangura da adenga sume nan be tan nade kala fala be suma marhaba sina gam bi na gina ina to abarka suma gina ga dinara
Voilà. Je bangura imama to émission na fangana ma adanga nanira. Yati. So so inara asuge tantuma bilina mbumma. Yati. Wongwanyi enara mirira kobi menara fisiko wali. Yati. To occasion narambe nga wuntara wunsoro. O ma kuntigi o ma président o nga tantu. Nto mengeya soto logo na bento finde ya gati ya logo na déplacement de bana na kil bensika wongoñ. Donc na déplacement qui binyamula amuna na bambe qu'il fait aéroport na mawoto sa ma disposition siga han kuntigi wonye sans présenter kuntigi wonye. Plus de 3 jours manifestation na ba fembe. A masenembe que vraiment nso wongoñ ne mbas Guinée na représenter extérieur. Donc, fongana ya harane Amérique yama betu, extérieur yama betu, molim touré na ombeti ide na randa. Yati. En invita roi na loro yama dunia, jeunesse bing, qu'on a cru jeunesse bing na loro muna roi ni devrait ka courtui. Fait mouno na loro muna na randa ba de moube. Donc, anana hanferi ala rasarifi ala rasembe fiama. Hanahamu molim touré kolon nta kolon handen nere menara bas Guinée ma life kianare. Durant tout mon séjour à Conakry, il était à ma disposition nuit et jour. Nano a conseil fanyira, ana haril fanyira ni resambum ma bas Guinée no maskade yare makianare. Donc to occasion naranga masin Amérique yamai be. Ye nantan fanna woma. C'est-à-dire ma colonna fala makiana la Guinée belgata ma wombonse mon nom loide kianare parce qu'il est arrivé un moment ha mo mire sotalo molim touré le femme ali des femmes ne wonder gerende et pas mané bangoure der gerende Conakry dundu yoy muya c'est roñ Yati. mala no molim touré na mu femme rabadi ha alatin Yati. na mu femme rabadi ha alatin nous na Conakry ne molim touré sgane hectare yeri enfin ana so se die wobe na mbara sa ora disposition koya mirumuna fala mbede na to nyara Yati. Asa mutan jeunesse era sagui Yati. et binyara bilema Amérique mba mabri. Yati. Donc Molim Touré il est à soutenir. Yati. Vraiment associé à ma tenen fe kianare. Donc moi ma wani monopoliser fait na ligne ma alatin c'était juste un Molim Touré insene ça antara imama ikunya na rabla suma. Ya bulla suma mbara yakane. Inu wali. Amina ya Rabbi, Amina ya Rabbi, Amina ya Rabbi. Ala na retagang. Amusonea, so so na akamena mfeto kinela ngefini wara. Na radio monopolisé mais ala ti wona lignema monsieur Bangoura vraiment fan wali na droite na ngaferi vraiment avec belrama. Vraiment monira wali samane. Ala ga sembe fi mala ga noira ala ga énergie na ga neira ala ga sembe fi mala ga noira mari kono wona ga tagandi ala ga wona fa womboro ma basgini ala ga wona fa womboro ma wongama lang maslogan nan nakya leri bin donc na radio monopolisé na alignement ira woni so mi gbete fanira seulement moi ma molim touré ga sene sa fi nga ma sigama beke ana tide na wongwani ana khanna bantambe quel fait aéroport han kuntigi na loka kuntigi sala se ko na mon na la Guinée en sana Tunisie dandande maintenant siga aga adouche ngwani awo to sa ma disposition réception kumbera bambe na loka asoce kima manga invitara bureau quel fera bureau ha kwani réception kumbera bambe donc munem manara vraiment na walita manena Isuma wali lulima basko tulmati fani uma président Boulay Souma Philadelphie belarama coordination base Guinée fan Amérique comme président na Isuma wali ki fanira molima mon président na coordination fina wunana fala fait base Guinée organisé fait ma question na fini friande fini mana be no question batatungo ira discours kui na loin na tone ina moria ki conseil fait face à Khilima
nyogon so se di nyogon so se tan na basket ino yirebiri on kata fe nana ma na nyogon so se raba ko basket fanga se yarima e kere dinne moria fera na logwe premier ministre choisi fe ma alors mbalo nyogon so se di na nyogon so se mun fanu bara amenu uma untare tagi na kule kata fe na fe ma mais ntambenu vraiment hanyogon sose na untare tagi amene fala kyana ena hanyogon sose yumuna alugumbe muntanga gire nanu nakibe munna rebe wotanon na politicien wotanan na muya wolam mane wogalang na fe kere dinga na explication na ngante fasakilima se munanta kasorinu Mamadi Yula tagi ou bien ntamo mosedu tagi parce que ntamo mosedu ba dangibe kasuru ba dangi atanyira mosedu fofana ebiri ba dangibe awa molim touré nga felebe munna giri na re migi nere sa falama nta kasuru be muwe maki musori ki muntana fala maki muntam namu munyere kyok parce que muntam mu kasori khili kanama mu baskot barde khili kanama muga gere na nagana depuis 2013 munere foi gala khemula mengeya mu fama baskot muntana fala et puis mu maluma menna ngambira depuis munna fala opera remarque itangundi yatina gere maso mundu ina gamfano nyogon soso na ganne tagi nana wongule fe gambima mais muama muwana na fala ina sa kasori ire problème khati sidi anambe problème khati ntamo mosed nambe problème donc moi mera mu fondo bu basko tu barde fondo bonan muntan lamma sono muga munsera ba khali muga ya rate mulangi comme moi untigi na ifanga na fala mubeba parce que abiri fama dode muntana nguma baskot barde lamma ira musera ba alkutum muga fure gala parce que munne ma orina munne wala o mi ke choisi o ya ma na kan pindi ma candidata 2020 haito amuraba nye sulina ya haito nyogon soso ni tagi mumali na parti da musela maharaba en an singe fala moda en 2010 dik momo ala ya fama nam ntanyo anu kirdi bangura natan na dunia sidi na nanana anu swai apa na dunia sidi na naki anu furi campaign anu dik momo kelem penan faare kirdan na mo ma fanko e yamuna maguru subani singa na traje dangide ana mo be amu ga premier ministre faade yati mais après na angeli mo trana wa mana wo ya ka to na ngati premier ministre ra moma raba mo uni bansanga ma ariana fodo na dunia la ya fama na fili ya deka mona ke girin ngoli konde ya mo met sile ba fodo bangure ba shosho ko ina ngambirin kolo mo do ka konde ya mo bir na petition signé mo na kala maka so na ngati ndara yati na hang ta suru magago pirdam dana logo kenya ma hana ka ba aye na mo wa shosho beta swayira ni hinde na raba muno ma khalifa bi radio kala kana ya ko ya fa ya de na shosho tamara nakanyi makolo mono ka suru bare nakanyi makolo haya nana ture ma khame nan langa shera bulle ture na shera bulle ture gadina langama yondo na yiro dakara na ambassadeur dakara na gamba ta na fla pirdambe aka suru na kodri na masara abulan shisman be birabane na ba pirdam na afala a we gabinya singe aka audit draka suru fora khali ka suru la de tourner yati nanya suru birim ma pirdam na audit rabira fe ka suru fora inspection na figa hala amerike bine ha konte li tede alu na fala makina ga sese muna barke nan tungu mais mo me faire faut fana tam fi fait premier ministre mo me faire faut fana to akhi dik mo to akhi ndo ana mo premier ministre ya mo mo ga ma la ga fi ministre de commerce nan ana nan kulo ka sor na ga perna na ga ma a ka sor musa mo me faire faut fana kansa mo me faire faut fana na ga mo na fala perdambe ina ta tondiri alugo mbalo wonto musiga wonsa tente ga sa furide wonga fa sina kire wanyi so ya langa na maka wo mun nire bar na wo bar herin de soto na heri sila sa dinyera bilon so forema ma orinti vendredi lo gonde nan nara monu perdam na fa sina kire wanyi denu perdam fa na la ler na ga
na mo ma ser fo fana mo ko na eto na fala brik mo mo de mon premier ministre ya mo na ma ko après ka sur na ambe ade wo mara bilong mo ma bi yakira nta tungo mane ana ntara tungo ana kambe mba tungo re mo no mo mudin ka fu me mala ko ra kan na ra me na fala mo ma ser fo fana no ka sur gere ntingi mais ka suri hatta suru so di yo dan ka hakka su kuma ne ina fara obe wule ran hedi nan fi madunya na ka timma hanya ma to ka suru abure so so ni kana fe obe aka fe na kana fe et pas problème de cetori a to so so fe nan na wonto wa fe kana America go asda ha digina ka bude na mu yalan ka ha digina sunde menna mo message bo fana to findara Allah gara giri la yimu falu mbanu ka so to ka so man na bilad America do na mba to da ya tende no na ka president to da ya tenda na ali ina an fala ka so ko mawulo na ramam mutanan kale intang anu actuel directeur général de OGP ina ma Ibrahima Kapi Kamara na fanyeka ana wasa ka so ma karimbe mbara to nyege ina an fala ma ko mawulo na ra ka so ki neki president wana no ka so ko mo masar ko na remplacer ka so na no aka narba la nyum fa malu de Mouria ana ga bar bien et race le ministre de l'investissement na public et privé ana kan singe choto donc ka so le premier ministre yara mo mesere fo na wakati ala ko na pa pala place na mbaga yira ni gira han na mo lira bebe ita kala man na nga tirenfe mere nan naki afiriyande mo mesere fo na wa makwari na am pala fi ha wule na ra non dinara ka sori aha fala be mi kelen na fala ya kosia afala fe ka sur na nyira bahi je défie quiconque mbara king afindi na kan yora nta molim touré akani ka fan no mbela ka de Qur'an ma lo keren ma me amo mesere fu fana kana fe ou bien association de kana fe alors que anomo lande na amo mesere fu fana remplacer pourquoi na ka tondi alko la nyalo for kariya na ke keren fala be bangura Amerique social birin turma ke wonna to wonto na wen fe ha social me be ka so e bore yira won pindi masagati nan na kan nafa ajire mako wonna na jawo wol dunguira ala won tangana ma ala won tangana ma nanara kan ga boya sa yeke ya bunyi ala ba ra giri birin bara wonto wonna yi alfa fora apara findara mo ma so dinde manga mini a finde sabu alfa fa fi ko na kana da ra mara si gate te gama ne wonni e mana so na fe ala mara jomma nanan tunga wale question free nan nambe kibenu manga nyama tongo nga question free tongo nyama mapiri ira na discours na loin ide dine bas coordination fera ina président Alpha Condé ba coordination bas Guinée bete créé nye na bas Guinée nene moto nyambara takumira sensibilisation mabirima moi ma ira mu fondobo na parti na bas Guinée nene na ran créer professeur Alpha Condé est-ce que na wali mugo professeur Alpha Condé be dondote est-ce que professeur Alpha Condé na la ma bas Guinée nene créer umbe wonta muno ma créer de donc attendez question free ande ira aprimbi yabi parce que question kerima c'est yati naga yati intéressé face à climat une région naturelle leader nibe non dinanaki et birimbiram me kerinan fora allo na fara muga gere nanaki depuis 2013 wo kata wo lango leader kerima se mun fambe mun birimbiram baskot bardi birama na fora hayto imula maintenant par exemple tongo une région naturelle région leader na ebe wo mfangalu kangalu wumma itambende no mafinde baskot kanyira ilerma umbiri no mabrade na fora na question free ya bimba merci Amérique Bontuni non singa vraiment obe coordination nando alpha ma créer coordination mundora coordination conseil des charges nana alai oninga akini alai shona suma nana nkui suma
Nsoro na mengera Amérique. C'est purement apolitique. Social la méthode de la Choboro Iraki Narae. C'est 100% coordination de la base Guinée socialement. Coordination chargée des affaires politiques. À politique Kenyama. Puisque il a mato forestier à coordination nana. Halpular nana. Manden nana. Nanara social fangé nana. Une coordination nana ça n'a rien à voir avec l'ancienne coordination. C'est purement politique. Politique mundara, la coordination birna ka shokna ngambira. Mola ngana maibiasi. A politique ya makanga luoma. Yati. Unga ba indité contre Kamalira puisque fanga ya awamba yoba pangira. Ena ta fala mo bar coordination après d'ambar coordination bata crier. Qui a tourné nan placé ananam finde rada isa yandera je m'excuse de terme. Après dans coordination bata crier na la fala ala coordination coordination kana archi faux. Pour coordination na crier ina mato ka sur na président de commission na. Coordination mundara. Kirdi nabi Yusuf Kirdi Bangura na vice président na. Docteur Cheikh Talibou est sur la Tindia Kana na coordinateur général là, chargé des affaires politiques. Intana ou un peu na facilitateur là. Politiquement, moral la moral le kaso kambira. Ala ko khata bira lo na politique ya ma leader ndira lu won fande. C'est ça. Mais na ran kono ki nta ti bien touré manumbore. Apporter kunara. Écoutez, quand un homme lui dira parti, mais il n'a pas beau rater ou nakana, comme n'entend en démarre. Il va faire qu'il n'en parle pas. Professeur Alpha Condé l'a dit dans un jour, mauvais face, il était de Rwanda. Travaux comme Marcola Américain, il a fallu le tester, à Falak et Yagoraman, il y a Yagori. Another woman in nothing in Mengera, nothing in Mengera, primative room associated. Kova sa fin Mengera, but primative show, fire minimum, the Abula Bandeira. Adede. Aito anabas cote. Est-ce que ça va ba konde de ndira? Non, anabas cote ne. Anabas cote na ira. Ahura kama de mani kama ahura kama de. Abara ahura kama limeni ta abara ahura kama de. Comme konto fili na na muma mwalimu na radio dunia so di birinang connecté riki. Mas Guinée organisé fait politiquement bas, socialement bas. Iwa fait micro na meki huntigi ba kelebe ya kos. Ibala me alkotu wonga wumela foroira hakasori findi bas Guinée ra représentant politique là-bas ou bien suma pari sende na finda jesina finda là-bas a prim fan muntambe mais mon lecture muga profiter antenne na otana na muga huntigira ira fala ebe atam politicien ebe ira baskot barde Mali kheme Mali mumuti mebede munda fala fe neki parce que non attendez pour un politique même ekolo munda kan fala mebebe munda fala mene mumbo efira foin ka sore ira baskot barde Mali ira baskot barde Mali Yati. C'est très important. Et question n'a pas qui na ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence. Ça se retrouve na premier ministre là. Docteur Cheikh Talibou est là na ministre de énergie là. On a fait matin derrière à quoi si ina Abakar Silla Tonga na ministre de transport là. Yati. Ahuya dinamana na directrice générale là l'ONADI. Yati. On a fait des calaudes. Khali, na cadre de Birimbarlo, professeur Setma, premier ministre na Wontanangira. Khali, au moins, Mali, à côté de Alpha, on a d'or social, non, on a rien. Yati. On a non dit pour Bourde. Yati, n'a pas et la société Mali, Alpha Condé Mounoma Vlade, n'a pas dit société Bima, et tire et la société Mali. Mais est-ce que Etan n'ira ou là-bas? On a mené. Ma question est suivante. Je suis d'accord, maintenant que le loro a moussou soudi malima, mais alara, Mbaranka Loran, Mounada Mabito Singena, Bonsara Kamalata. En attendant, nous ne Namato, pourquoi
en 2010 nous le JPT donc l'UFR nambe nanim senan tout na manto dia ray bedi awayri mo problème na den na kay mo problème na den na kay yati so die ne boro so die na kay na yare e na fale ta nambe ina to bila kure yare to ku falama agama be vraiment yongo yoli nang boya fanki yati kalma na dir na lango na ka ba yira awa ma sono awa on tan so de gundi na ngawo ko cin ngawo on nake awa ide pourquoi wo mo malima na exemple kelen fi woma département de na nato ina brama konda département tongo secrétaire général konde chef de cabinet konde et to réunion na balonde e kono na manaka patara bari ina na kangama iyo yati kana katanga limuna ina febra makonda ga département it ika limuna a comprendre man na da malam na ibari ni man yati donc patara bal ya yo muna na bal ya yo muna kui donc muna na platé be mo wa kele masone et ça fala mene be non e bala mun kombi ay mun critiquer ma mun me critiquer ma de mun me kombi ma de mun nane wo bascot barde mali wo muna wo wali wo bascot ba alo bori rabama chane e muna na ba fi nana mumulangi wo ma question $7.09. Please enter the number you wish to call, then press the pound key or press star to recharge and hear the main menu options. Unga pause musical sinding how manga no Please enter the number you wish to call, then press the pound key or press star to recharge and hear the main menu options. Bolombombe bi wale no wena nara Marie nyenge su no we Atama dera nyere no wena nara Na firita kane no we Lagine mukana mane Lagine mukana mane Lagine mukana mane Mutanga tereta wibi no we musama Sénégal, Sénégalais Mali, Garamane, Mali, Mali, Lagine de Garamane, Lagine, Moramobo, Rotorompe, Mona Motan la Tireta, Bibe, Noremusama, Imato, Halipoteta, Firebiri, Mufirera. Apirike yati Forebi mu forera Ina metati Iwali la wasema La gineta nda muso mayampe La gineta muda muso mayampe Sorry bori yampe no wena nara Docteur me fare no wena Singe nun lagine mutamole Yawe ya munube lagina nube Modi meditemu waro ya munube Malebeki nu sarama ulufunu nanibe Depuis démocratie fa lagine bien munasana Depuis politique fa lagni munasana Karantere mulam politiki kui Eborina luma khambi Khaisa so politiki kui Khairan bansan Inangere politiki fera Ifa man misale Itandi de pire Kalumu konde inamanna bolude Biri mukombima Ebiri mubomboma
dimme de kurutare no wena nara imamu wule pale no we mirira male irafindi sedera ala nunya matagi lolli la wule pale no wena nara journaliste wule pale no we bolombombe bi wale no wena nara mariye nyenge sunu no we Adama dera nyere no wena nara na firita kane no we La Guinée mukana mane La Guinée mukana mane. Alors basko tulmati fanye mara urebu umamwale ma muna katafe unga masoto alkutu ungano di débat continué de unga question sarantongo ben unga rabolonu technicien na katafe kifanye alo na fala kiane uma émission tandegbe abara bu mu mboroto kono afi bira la Guinée belerema won lamane wona mboro khili wonga matu wona fi suma kiane parce que agbengbe wona khili na rama afasa khilima coordination nene dorfe est-ce que Alpha Condé nan lama coordination basse Guinée doro basse Guinée bardebe. Donc, on a parti à expliquer où qui Alpha Condé ram coordination d'ordre, coordination d'anana, ou nakulu, ou maruntigi, et là c'est una nana base Guinée runtigira, coordination dongo ene tam birin d'or sono ne birina, et là c'est una nambuma. Donc Alpha Condé mu coordination yu dori. Na kontofli nde na nuna baskot bardi nde ma Amérique belarema coordination politique nandori donc mbala kulunji fait politique nara coordination représentation na ramfan ou représenter moi politiquement wona na gerene depuis 2013 nanam falaga depuis 2013 on sort ce netagi Sidi Anou kasur mulangi kasurinu Jesi mulangi Abenu kasur mulangi c'est-à-dire depuis wonna na girine mbara c'est-à-dire nana fala mo limbe etam fa ne li wonna na gire wongli kana na ngambini sordi feki wonna na girine mais eto mulangi nana wo muska fe yarema donc problème muna meni kui nana soso fe muska fe yare muno leader kirin na minde na antire yara lanyina muna donc ngama to wonno ma Molim Touré Masotode à la question Sarah ou Nani Tongoben ou Ngarabolo. Nya Omanga Lulima ou nga continue pause musicalement. Alkotumben ou nga analyse dongweraba. On a colon vendredi dongwe chaque dernier vendredi du mois. Ou m'famene ou ma untigi kirin tongode. Ungano sumude bas Guinée fema ula nanama donc vendredi au dernier vendredi on se soude biring invité mané et rafa ungan fa ungwa fait fala anu o makuntige donc on va continuer pause musicalement on va mata unoma Molim Touré mama sodi mato halikoteta Pirabiri mu pirera Apirike yati Forebiri mu forera Ina metati Iwali la wasema La Guinée tanda Nda muso mayamfe La Guinée tanda muso mayamfe Sorry bori yamfe no wena nara Docteur me fare no we Singe no la Guinée Mutamoleli Yawe ya munube La nyina nube Modi meditemu Waro ya munube Malebeki nu sarama Ulufunu nani be Depuis démocratie fa la Guinée Bien munasana Depuis politique il fa La nyimuna sono
Kharantare mulam politique qui e borina luma khambi. Resta so politique qui khera bansan. Inangere politique fera ifa man misale. Itandi de pire galumu konde ina manna bolode. Biri mu kombima e biri mu bomboma. Dimme de kurutare no wena nara. Imamu wule pale no we. Mirira male. Irafindi sedera ala nunya matagi. Lonni la wule pale no wena nara. Journaliste wule pale no we. Bolombombe bi wale no wena nara. Marie nyenge su no we. Ata madera nyere no wena nara. Na firita kane no we. Lagine mukana male. Lagine mukana male. Lagine mukana male. Mutanga seleta wibino we musama. Lagine mukana male. Eleme lagine mukana male. Nawe lagine mukana male. Mutanga seleta wibino we musama. Alors, Basko Tulmatik Fanye Birimbara Ohebu, Wuna Katafe Unga, Mwale Maturema Masto, Alkotu, Arano, question, Firinwu Sarantongode Umbebe, Nunga Rabolo, Unakulu, Ara, Mumuna, Amasoto Feiler Itama, peut-être, Ara, batterie Bala décharger, parce que Asgafe répondeur Nama. Unga fa dernier adani ziraba ubara akhwira me una baskot fine unga biringa aga dernier adani ziraba alkutu unga no émission tansa de internet ma société biringa rame wunda ngiri sumuyi na gato una kulum umbara comprendre sono que nous sommes en politique nara. Politique nara, c'est c'est politique. En tout cas, coordination narandori, représentant politique narandori. Donc ça n'a rien à voir nous ma coordination parce que on doit mener un fait. On doit mener un fait. Donc on va mikure rabi biringa a kerema sing ben unga radio balang unga amato wona umboro fondo boma kianere parce que en tant qu'on fli na ranu baran suga fala fait que alpha konde bar coordination bas guinée ne do na konto fli na nu baran su ma to bara fala meni tang alpha konde rama dordi. C'est-à-dire, c'est les représentants politiques de la base Guinée qui ont été mis en place. Donc, nous avons confié l'équipe Tana Alpha Condé Mabiri. Mikuri Rabi Mane, Wunga, Paji débat Tana Biringa, Akerema Sengi, Ouba Mwali Mouime. Alors, Mohamed Bangoura, nous marions Hadja Memouna Toulé Fanabe, Fantalone, n'a qu'une question, n'a nous pas fait, c'est Mohamed Bafanabe, question n'a nous pas fait, Mwale Manaki, mais bon, unité Moubo Onira, Nana ou Massatori, ou n'a qu'à fait ou n'a Massa, ou n'a Massoya. La raman wongelima eli mara téléphone ba décharger Mohamed Bangoura nous mari wassalam etani tourdi Mwanlem Touré Khadi question et André Yabiri et etani fait tourdi Mohamed Bangoura New York Balarema. Alors Mohamed Bangoura allô. Monsieur Bangoura. Oui, comment ça va?
Ça va. Et t'as ni fait tour, diba molli motouré, koudame. Abara kesho yabi, konto fili na biri nuna, baskot bardima. Abara yabi, et t'as ni fait tour di. Bon, d'abord, bara biri ngabou, le ben radio mo. On a fait tour qui n'a. Molim Touré, mon question yabi. D'abord, c'est pas Alpha Amoudan à bureau sous les dirigeants politiques de la Basse-Guinée. Alpha Amoudan choisit mon també. Si vraiment on veut respecter les principes. Bon, un autre bureau dans le où Kassori est le premier responsable. Est-ce que c'est en accord avec les autres politiciens? Parce qu'il n'est pas le seul politicien de la Basse-Côte. On a eu au bout des mois. Il y a une Basse-Côte divisée. Est-ce que tu comprends? Il a fallu que si il y a un Finda Adessa Yembera, s'il y a un non-dit, chose Abbé Filano Kelana, ouais, un non-dit, les autres politiciens, ouais, un non-dit. Parce que la Basse-Côte n'appartient pas à 4 personnes. Et toutes ces 4 personnes-là viennent du même côté. Non, de la même famille. C'est pas normal. Et là, maintenant, nous faisons un Basse-Côte politicien tagui. Et nous y a c'est beau Fari. Abessila, JC, Kassori, Soussidia, M. Silla, tous ces individus pour faire Tagi Kanafé, bureau d'or. Là, tout le monde est en commun accord et ils vont choisir une personne qui va représenter la part. Voilà, jusqu'à présent. Oui, mais tellement a fait mon canapé. Parce que ce qu'ils ont fait encore là, ça va diviser encore plus. C'est pas normal. Il faut qu'on arrive à avoir le courage de le dire ça. Et puis c'est une confusion. Quand les gens, les dirigeants, nos grandes personnalités ou bien les dirigeants la disent la Basse-Guinée. Pourquoi ils ont honte? Moi, j'ai eu l'initiative ici de créer la coordination sous-sous. Tu en sais quelque chose. Mais pourquoi ils ont honte de ce mot-là? On dit la Basse-Guinée. La Basse-Guinée, administrativement, ça va jusqu'à Gawal, jusqu'à Kélémélé. Tu ne peux pas créer une coordination Basse-Guinée, il va falloir fouler de Kélémélé ou bien de Gawal, à Katamounam Wendi. La Basse-Guinée, oui. À mon responsabilité de citoyen de Basse-Guinée, c'est une foutaise. Et maintenant, pour la Basse-Côte, en réalité, Basse-Côte, Kindia ne fait pas partie de la Basse-Côte. Parce qu'on dit la côtière. Mais pourquoi avoir honte de dire la coordination sous-sous? Parce que la coordination sous-sous égorge, c'est 14 ethnies. Pourquoi avoir honte? Ils sont en train de tourner derrière la Basse-Guinée. Ils n'ont qu'à arrêter ça. S'ils veulent faire la Basse-Guinée, ils n'ont qu'à accepter les critères administratifs. On va aller ensemble. Ou s'ils veulent faire la même chose que les autres, comme Al-Foula, ils n'ont qu'à dire carrément la coordination sous-sous. Pourquoi ils ont honte de ça? Ou bien pourquoi c'est une peur pour eux? Donc c'est la question là que je voulais le poser, mais malheureusement il est parti. Sinon il y a beaucoup de choses. Et puis quand c'est une fierté pour eux de dire que le président m'a appelé, le président a dit ça. La Guinée ne c'est pas la Basse-Guinée qui fait la Guinée. Si le président a voulu vous respecter, à vous considérer, à vous donner une telle responsabilité, c'est pas en public. Il faut venir ça sur le tableau. Non. Tu comprends? Moi, c'est vraiment une légèreté quoi. Pour moi, qu'il m'excuse vraiment, mais politiquement, c'est pas ça. C'est pas un homme politique ne peut pas se comporter comme ça.
comment Kassori devrait être le Premier ministre, comment tel... Non, c'est une manière de dénigrer les autres. C'est des choses, ça se fait pas. Bon, comme... unga lu New York toujours non unga siga Houston unga Mohamed Ba Fantongo fanga akere di différent parce que abara Molim Touré kuida mais bon ntam fefirinda no intéressé Alpha Condé nang base Guinée à coordination de Roma anu du constitution fait constitution to masarama monsieur parce que atana fala Alpha Condé a conseil personnel là. You know, mais abara neta ya bi umbe Mohamed Ba nous mari. Monsieur Mohamed Ba Houston. Et nous mari, ina ngo. Yeah, monsieur Léo era j'étais en mute. Et nous mari. Et nous mari. Abara figa umbe tanson de constitution masala maneka. Nama na ko ngita nama. Akolo wotan sore tanke wo mato wo yara wo mulagara muta pega muta mbe point monsieur Léo akolo sena na mongona umwa na ga fire mu fambe que vraiment die constitution masala fi non dina donc ana ga masala mané monsieur Léo gitam pega muta mbe point asamana ko ngida nama monsieur Léo, alors si Maya nous santé à plus ou moins. Alors, Bascot Baridi Birinlan. Alors, Bore Rafan. Margiala. Nagamba den Gidea, Abara Mowen Fala. Ok. La Brindo Wenfe. Osa Mituma, Hayamemuna Tule Conte, Isa Mituma. Mbari Bore ba na fala de ya si tu te souviens Loronde on discutait n'ebe ha chauffé na rantan so c'est fait ni ne palama tout ce que je peux faire nangombe sing nambela sa Bore fari ndo ko nara mais à wani muntande parce que je ne suis pas seul. Et les sous-sous, je les considère comme ma famille. Mais à Rafeni Nefalama, je dois être à l'écart. Mais basse côte Rafé n'a pas la tête. Bruno m'a interdit de moi. Yabarame. Wo mini na confusion kui, monsieur Léo. Woni ne société Falama, wona pas la société. Quand on voit coordination n'a-pas fait fait, il faut dire c'est la coordination des sous-sous. Rien n'est contre cela. Mais il m'a fallu des passeports. Moutan fa de passport rafé par la fait. Alors que on doit parler des sous-sous. Dans ce cadre, Womoussa a une position comme si on était contre les sous-sous ou bien l'union des sous-sous. Puisque Baskot Rafi n'a pas la vie. Dis-moi, l'imnaranya, on taranara, on lamba, on a binja. Our binja kui on n'a pas le wombe. Si on ne se méfie pas du vent, qui faut y n'aura n'a feiki. Nous à la tagi, ça va diviser non seulement la Baskot, mais surtout les sous-sous. Parce que on te se fait faire la feiki. On a fait une culture d'ari. Fori na wema dimedi dundu. Yati. Position mundo na mon lemira. Aga kasoriti abesi layara. Aga kasoriti side turiyara. Basko to. Yati. Ka forife nara. Ka culture rapena. Yati. Yati. C'est pourquoi et puis il s'hasarde aussi à dire a wonta ma loi ala mara masara parce que loi barafala président normal sende loi masara de. J'ai voulu lui demander parce que candidature libre
etamba wa me présenter fa le parti politique mon ana femme ne nous ça veut dire que muntana tout mu constitution to sinde mi gbegbe barato aba candidat leo ira ke to kamara ramen de sigane wo kwani akula bana raso sende arabu abana garan sinde walaga bangi aman sare so école franco arabe kamara ramen to breve soto esa gani arabo kwani agara afa kwani afala babe aba mo garangi abana ga afala be a sende la kan sara taliki so sigara findu mai mamra abana ga bengbeta tongo ata kambura ana wonna sali akadi na bismillah na natan ndani karanga natan ana alhamdulillah na kan mutan to mo karange ki itangarange sende garam mumi karan kan voilà e barame yena falo umba umma constitution mu fa est-ce que constitution nouvelle na gaya na loi fore ne na constitution bore kui amuna gi nouveau kui ka sende manke wo ma constitution ma muselo pourquoi wo ma sa ma fari pourquoi wo muno ma masara de na loi masara de ou bien on na rafala wonna Amérique belaga na gaya ki et la constitution c'est plus de 300 ans constitution singe fore lamana gamati fore du considérer allo objet ibnu adam e mare de allo objet mais toto e bara bidin e bara rafala besoin na maso de et rafala mané e bara pourquoi wala mo est-ce que le prochain président qui viendra va faire des manquer de la constitution est-ce qu'à la constitution masarane n'a pas masara mané so chaque président a sa constitution wa fala yebe iraba vérifier ou madi mais avenir ma parce que wonta avenir wo ma avenir la Guinée abarkana inya na na ba be monsieur Léo c'est plus que ina na ba la Guinée en tant que majeur yati ina sigato la Guinée e mi kan inden na ga muno ma sigade ibara findi ko nyere ko nyi yati iralu ibara wali présidence État mabe akonye mula mara mais président de la République onye na garde fait toi tu as été béré rouge secret mundu muna imuna ka mema ini ne bange setima yati wo mai mange na ga ya c'est des étrangers des blancs qui lui gardent à la présidence de la Guinée yati secret na Guinée la Guinée na temu yati les téléphones les téléphones qui sont gérés par des organisations internationales, par des compagnies internationales, ils enregistrent tout ce que nos présidents disent. Pourquoi compagnie Mouna Wotambe n'a pas de téléphone géré? S'il s'agit de scènes, à Colomb, nous ne sommes plus des enfants. Mon le président, ma campagne, président, mais on a base code divisé. Merci bien. Awaye iba inu waliki fayi haya memuna tule konte unga mase so haja ira kure haya memuna tule konte nu mare. Salam alaikum Sumela. Alaikum salam asiri konte. Maraba bangura. Mwalimu ga unité ba lanyo aga téléphone balangi. La ba ala na kunna to kifanyi yati niyo akali niti yonfi na vanga bene yati tulumati wo salam alaikum salam malanga be na kama ala ka won kira to Sumela magame mambare bile fe bule ni gadi mbai kofi sa radio rabi Sumela haye mu fa imuna da madana kan balawi fa da mai radio maluyi wonta nan maganta da magago fasin tan no dina kan to man nan falma sai mun da America mi re bar sun kudun fama go mo polo be mo piere be men non dina falma hanje mu fa invité la be na ran wa mo wombarde gampe
aso bokiga alu mollim yati he ko na alfa mo ne so umma he mollim na ga yake mun yati fori nan wiki nyama ne kan bore nan wiki ye nan dimi ra fala folo la gine ne so me ke bangi ko sa wo ki e wo ke to ngbe mi nada na mollim na yati besi yado yare ta fala ga sabu ilu me ribe no mangera fatu bora hali khiri ne minima ko da ku ye ba manela bunde khiriti mambar la yati hana mai molli mu fan alfa kon da conseiller yati foutez nara la gine makwa alfa ga wo masire te da bikire na mu ya te birin gamini alama mu ya te birin na min gal grenade parce na fanga ga lifan anoma jedede anoma alfa ti de kande ma iyo molli mu fa wayni na han birim falaka bi sumela birim balawi wayni imunada ma shaytana imunada ma busulubi imunada ma filankafi ina femma molli mu faga ne ka tenan na falaki radio fari ko ne gundi mu yite balawi to go molli mu wayni de falaka ba tugan ki tulinan ko molli mu bar fa wayambe wo makunti gi tulira bilen wonna ge émission ne ka do ko xa émission réécouter a fanyira yati e biro na kan doxi a talibe mun seba kiridi mun seba nta ka suru mun seba a wale se ko nana khabirin kalu ka suru kambira inna lillahi wa rasulihi gi mendera ya na ma woni na politiquement abirin kalu ka suru kambira yati amendera alfa makulu alfa konde na falaki ale se ko nana falaki no alfa konde nana proposer que politiquement coordination base Guinée politique d'arrêtant biringa luka sur Gambia alfa konde am coordination d'or de coordination yomu d'or et les représentants politiques mo wayni ka baax yi ga dim tare ka katumbe nya haakali mani ni bi sori ni da fefili nana wule fale ni fe goyen adama do ko film e kulum rina khara yati do makanyi anun commerçant ne wule fale kulum adama dibidin be yati juge ta kunnan dusuma en goy meri yati molle mo wayni na kan falaki gundi ga gile sige sakate tramme birin na ge wayni unara mema ya ka molle mo fitine mato anakan na kunu fi basi gine to di mendera ata fala ma birin galun ta ka suru kambira e bara ta to na le ka suru fallollon fi mriyo ma ge amuyi me ga le se kunara amuyi me ndendera molle mo ture man fe woyi ko khair sabi nawai ko molle wan wa ko sa kifani nawai molle mo wa ma basi gine nan galti parce que comme rio basi gine gang iwa ma le gine nan galti yati molle mo kari yi kana fa na wule fala mo ga fori e fankalira munyati fori nyama ne kenken aloyi molle mo balawi na kan nakere ke gi matoto fe ku itan na kolom sumela e munafikulu comme wona na labe sanyi wo mu fondo boma wonu mu fondo boma ntam minimum machandu bataille ma Facebook mfende fala ma mo labe sanyi memema parce que labe sanyi fagne ali ntam ma combat nye biati je suis dans l'information engoy meri yati molli mo fitine nan na falaki radio matu connaît mo y conséquences kolongo maintenant nous allons injecter mollim murusi muna pique mané murusi raswe awenyin kan falaki ay merdira awai fo mollim ga yaba parce que mollim mu no mo fada fo wule fala mbuta makunti gi khilida kereng mollim wayam manenyi konkoron ga de molli ma fala ma alfa na ga birin galu nta ka suru gambira molli mo kere man na be a alfa ga mai coordination doki
molli mo kere man na ba yi coordination na ke que c'est politique molli mo sira fe bi fote ta fala ma que ya fait de folie mbara lara na fuli ha folie na molli mo ma ana fuli na kai su ma ileri yi molli mo balawi na kan na kutu ara fulun grande gueule fari nostalgie fari na faire énergie ka fari ana wayan madiga me na gara na wule falama ha ma kala ngara ma kala ki beta fankulo so lumati fanye na ke birimbe na kula gbegbe ko na ko hinan do ko bi me wo molli mo ka wayin to go wati tilini ye gorodi me rena ka molli mo considérer molli mo kinya foli munyati foli nana fala ko benaki alfa ga fa mone so wumma molli mbara yete to na fuli kuito abara bange sara lagina abara bange sara afarma molli mo fa trente mane so na ga fa ga so wule sa mutam makunti kumma be molli mo giya ba wala ban tambara wo ko men tanga e memuna tulai konte na tie ma wuri ma lo buru set an ko isa metuma assalamu alaikum mamba wa yin luwi awaide isa metuma Abubakar Suma New York Belrema wala mashe neira Abubakar Kamara. Salam alaikum Sobangwa. Alaikum salam. Ongo me fa ye. Na me fe Kamara. Sobangwa ni wale ala ba sima. Rama min. O ma invite na rangale ni kalan ke ni dingi. Mba dinga. Yati. Mba sutura. Yati. Mba magama sama parce que dingi to kidi. E fala na ngbe e kini kini wo ma mi dingi. Yati. Ima fala ya kini na ngapa yele bu mama. Yati. Ina fala la tingi na fala ina ay to jan nguma na term na wala na ngam dinga. Yati. Yemma ke ni nga te fala ba masara. Mwalimu na kan fala walle na ke na ko ne na fala man alumu ko la dina ce na amu yomma na ma lo marabade. Yati. An kan fala amu ko la dina ce ma amu la ce ma man yamma no marabade. Kini ne ina ga mata gube awon man da din yawon ga din ma kini an wa fa ngai da ma tagi ina wa mana fara fe mwalimu da kana da to wani sun na man ngabo ma sai fa din kudi yati ina wa mi sai fala sabe da ta inde na ne mulan mai fala radio yati ina fala ma mwalimu da nan fata ma falle kan bangwa na mana fala umma kun ci gube ara haka to ngabo ma sai fa din kudi yati Sende na mulan mo ko ne ci radio mo to male ci ta ku tam men to fala da gagal mani e fam ba kulo yati amulan ma kana fala na fa ma bi ko bi ne yati itan na mo en sai ci mani yande utan ba mu da de ko kon to fin na ne tan bangura ma tanan nan famma yati yamma ne ke won ga ci na ke mu dan la dina ni din mu dan di tan bangura ma ma ji na be tanan tuna mu malam fiya yati no mulange bo me ranan yanke wa bangura na won to fi yati yon ndo to bo lange bo ma wala to amma ba ngo gande wala to ilange yomba yo to mo bango fangala ina nan wala won tira to ma ina to wani fu ki hanya ne imulan yati na to ne be mun ne ga fara tin ko idan bana na fara radio ma be wanda ga ci na hannu umma won fanga kun ti dinde min na reya ado ko ala kan ka so mu fa mu na me ke nandi ila ka so man ba biya yati mun kan yi da fara man ko fara ke ta ko ka so ma nan mun ta ya dima ana wuce mu da ba to ana nan yi tayan tarbi na ma yati atana wayin ne ka so na mu da ba ban ta na wallahi mu da ba kan to ka so mun mu da ba ina ne ya ba ne yati ato falaki umma problem na kanna fola to kala ne ke to ma yati ito la mo ke me tanga mo lagina mange ko ma dinga ngu kan wa na ngon mange no ko ni fanga lamba lo bo ya ngi tina yati yelen de ma wa ba lo ke dina kan falaki bas ko ti pala ra fala ki ra si tinga na ke dira fa wonga ka ta ba ina fala be ko na jama don wa ala mo je ngum be ka ti ko fa tanta adama ala amu je ngumde kaman la mangde nan ke wonta no wai ke kuma kamali kalma ya dita inde fala be ne fala bangi nan ko fala makandi ina no wasiya mun nan hange da dan nan mun da kai fima yana fi
mire ba tiwate ni ma dinna amna ina ali na ram point ti amma bora di ina ba di ni pom ne ma ko ne bango ne ma ko ngi na mon ta ko parce que la ram palestine an fa ko ndo ba ko to sauve do yo aba na fele de iba mo mbra repeat amma do rede atanga ma do amma ba na fele de ni na mera iyo yalla ram mera an ram fele de atanga ma do de aba na fele aba na dikai problem na mindi fole mo trai la ni shi ko nan galan teke ma galan teke ma tina uwa ma ram fele ko ngo ne ni ti de ko ngo ma ta na kan ko na ne won tam mo tra de ko itangala lan ta ya itam bango inti te de inti kan tam ne alo te tam de lam ya wala ya trai ko galan e kadin ne ke ne ke yi yati e ti mo yang ma ta fi de na de ta kompon de ni ko mo tam ne ran e ga kana amu mo lande ni kan ni ti to ma ka so ni ba ni ma to ma ti ya ga bo ma ne ko ma sen ta ti nan da wala han da ko la ga ma ne ma to ma la ga tin di kampanya ba ma de ni ma de ikandi indi ni ma de ka ta nan wa ma ko ma wallahi ni wa ba kai da tin de mu ci o men ne so ba ngwa yati umma problem ne ina kan talabi ko kan lan ne ko ne mu lang ko mulangi na nza pala mimi ka so ma pala aga kiri ko tirima igala ne tamba nali wonna igir masofi igalang iyo ka so ma pala ga anta nan yayi midin da ma tiri da kinde kuma wai na ran na ki so ki nan ma ya ji wai yaye ningene jifu ya ko tina kai to ha na bi tan gundar ya ji wai nan yi mula amu sai ga lan ne sai mulan nan fa won kan won fa na fa na ma sai inde tuwe nan ko bi ni ga ba wutan ni bido da mulangi abe no mulangi ka sori nu mulangi ya nu ka sori mulangi peu munta ya nu na bala ya mu ama mu ga pe me fe so ni mu awa mfe mura nde mo yo ngune bala bangura na no muna egala nyina mbe kelang ina litar kere mase umbe uluma na nga tana wa fi ni mengera mutama ko ti yo na le windia ndio mulango ndio na be bangi le to ko pa ngala ne ina la ngala mfa mu nta ngala mu to ma anu ma mo fa wa nke mo ma de fa na mo ma ya woni ina ga bango a so ina ga ngo fo ina tigirin yi bamba duko li mai goma ne ti boy ita mo to a kai ni banga tigirin shi wanga bamba ne goma ke kuma na kalama yati la ba mana ni kan na din ne kai alo na mutum ya alfa ko ndi kan gindi ni na ko na ga kan ke da wanto wa mun ga ha mai da ba da he ba mu ko ni wani kolongo ne kan na ba yana faji na mai idan kan mo ma din prefer alfa konde dina ne de ita in prefer alfa konde har dina ne fambe ko wai nan to lamma ga ko kan nan falama wasu ne wali kulu ne kan ma fanya ba ma alfa konde ne ne na amwalo amu amu fi ba kon ha da biyan kinare ko anin to ma abu mu nan da san kun san don na ana mutum kuma akwai alfa konde na wan fanno man da ba di na ba san da ba don kunna ma sai ko mu bango wa yin kuma din na go kullun nan mali na mustindira from wali da ina maso oran ten yumma kun tije ibu dan yunna ina kan fala da mai sala tisamanti ala ala ne ko ne ka ce wannan cikin ma wannan cikin ma idan da ko kon jige emulama ito bango ito na tinne dina dina ma tije fo umma yamma ma mun da ko makarce ko ne ya kalma ni ne na wani ba ne ko ne to langa la yati ko ni na ko to inde ya do ne ne so fa mala mala ne nana ko ni na ko ne ko lole kan dina dina ma fo ko mandili don ina ma sai to na alhamma bi kan lamma wa idi sa mi tu mai kamera to tan wonna wumba ni ga finan fala fe ntana fala go be se mulang molim na kam fala na ki ka sori nu abe si lamulang politiquement et nous si dia mulang politiquement et nous je si mulang mo na ko mo ba wo be
mais comme nte na kan na sidi anambe avali muna parti nta muna parti politique yo parti politique yo na base contre la nyinambe ke langi alo muna fale be kanere na khang e ina lanarama mumbiri luma na rambi ya base contre inoke atama parce munta muna menge ya fetana na menge ya mais remulang munta gêné on sera obligé moura réorganiser al kotum base contre nakana. Mais s'il faudrait que ça soit clair, Mounane Wolan, mais Haïto, ça fait au moins 4 ans, 5 ans, Naya, Haïto Moulin. Moi, je maintenant, moi, à la Awankima, on a Colomane, position Anaka, sur une Anaka, parce qu'il y a un Alpha Kondeba, Kassori, représentant politique, la base Guinée, tant politiquement, Abiringaluka, sur Rambera. Donc, Anaka, sur Nambe, donc, Asidia, na findi fe nanam findi fe wanyira Alpha Condé na sofi untigi nu basigine bon ibara to la imuna inusiga je suis famoriya je serai position na fema ina be si la mora fanga position na fema mais on est à une année de 2010. Donc, comme Mwalim Yambara Moufondo, à candidature libre na, Ntanabara Fama, à candidature libre na, Bas Guinée, et candidat libre tantôt mené, parce que Moulangi. C'est ça le problème. On va dire, tout d'arriver à l'enfine, on va se Indiana, on va mon métier Fangabu, on va Scott Bardinara, comme attend femme retard, Mwalim Touré Basiga, mon métier, Indiana Bellarama Noumari. Numare Nsubangura, numare Mse Kamara Bilingabu, numare Mounori Fadi à l'heure parce que bon, en Colombie, Amérique d'Orkina, la Wali. Yati, Wali Baraboube qui faille. Ah, malheureusement, à ma question, n'a imposé ma bombe. Bon, Mse Kamara Bara a dédié une bébéra, il faut n'a fait. Renforcé Dilani c'est très bon comme Batesa Manafari ba Mandi Mabur Tandima Mulang ni fama fari manena sabu suma woni donc mais fekren tanana et na hamassine candidature libre fera moi, mais on a développé Begbera. Parce que candidature libre fan, a beau, dernier, mais qui fan affaibli mané. Bah, il faut faire attention à ça. De toute façon, l'année, on a un conseil. L'année, on a un conseil. L'année, là, l'année fa. Facebook be fam na ngamra kono la nyimu fa yara binan tuana ala donc ba émission fa fine donc nous on tout ngana de kirin na de ya kirin ban sa wani fari temu tina halati ba tina ta de ba bete nan natana ala ti on fa mo na fa to tanda to dari bang dari ne yati ano wende famu fala mago ya mama c'est comme la bande ah on a vala au moment limbe atabla kasori fini premier ministre kina muntana ira ba kamara nana fala wai biri mu fala manya mama bi mu mama ba antanze de la mama yo bari di doni nana be sakena manana be fala ma nana be yo yati awaidi ici mbara basko tulmati fanyi biringa won wal kifanyi wumto debata ndamma be kine tina halatin mire au mai débat langue nationale sous au famene une fois par mois chaque dernier vendredi du mois au mai émission na a sujet na narani texte ma wonga fa fala wonga nu basko inu fe fala o no ma huntige tang aligné mané benu élection 2020
alkutum ira ma position kolo wonna onilla ni na mo khoringi fo igala ne ira candidat kirima sembenu 2020 baskot bardebe wonta na no mana pression do de ma wonta ma do ma wallahi ma rabama donc mbara won walisa woman na womboro toma le dernier vendredi de ce mois khalatin woman nga fa wongoy rafe fala donc atanana ki tina uma émission débat politique fi bebe fala da rina woni la tina samedi ma à partir de 18h awa alra tina fi umma. FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Humour. Non, quelquefois, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire parce que le Dieu a monté. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce journal. C'est la meilleure des matinales. C'est la capitale nationale. Désiré adoré. À partir des premières notes de cette émission, vous avez compris que nous sommes le vendredi. Ministri munyati nowe, de kiteri voulait pas les no wenanara, citoyen loup.